भाइयों और बहनों, आप सबको मसीह यीशु में सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील, इसका 7 बाब 31 से 37 आयत तक। दिकापालूस का बहरा हकला। और वो फिर सौर के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए दिकापालूस के इलाके के वस्त में आया, और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसे हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और लुबाब लगाकर उसकी जुबान छुई, और आसमान की नजर नज़र करके आ भरी और उससे कहा, उफ्तख, यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से न कहना, लेकिन जितना वो उन्हें मना करता था उतना ही वो ज्यादा चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, उसने सब कुछ अच्छा किया। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज की पाक अंजील पे ध्यान ज्ञान के साथ मैं हूं सिस्टर टॉमसन रहमत दुख्तरानी पालूस, और तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करती हूँ। प्यारे मोमनीन, यीशु के मोजज़ात खुदा की बेहद रहमत और असमत के आयनादार हैं। हर मोजज़ा जो यीशु अपनी मुनादी के सालों में इस ज़मीन पर करता था, वो आसमानी खुदा बाप की शफ़क़त और कुदरत को ज़ाहिर करता था। यीशु ने सबत के दिन एक शख्स के सूखे हाथ को बहाल करके उसे फिर जिंदा रहने का मौका दिया। नैनवा की बेवा के इकलौते बेटे की मौत पर उसकी बेबसी देखी तो उसके बेटे को दोबारा जिंदा करके उस बेवा को जीने का हौसला दिया। मासूरों, कोड़ियों, नीस, लाइलाज बीमारियों से घिरे हुए इंसानों को शफा अता करके यीशु अपने बाप की मोहब्बत का ऐलान करता है। यीशु नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और आज भी पाक अंजील में जब यीशु सैदून की राह से जलील की तरफ जा रहा था, तो लोग एक ऐसे शख्स को यीशु के पास लाए जो ना बोल सकता था और ना सुन सकता था, और उन्होंने यीशु से इल्तिजा की कि वो इस शख्स पर अपना हाथ रखे। यकीनन ये वही लोग होंगे जिन्होंने यीशु के और बहुत सारे मुअजिज़ात देखे। समीन, इन लोगों का इस शख्स के लिए फिक्र और एहसास काबिल तारीफ है और हमारे लिए सबक आमोज़ भी, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें भी खुदा ऐसा मौका देता है कि हम दूसरों को यीशु के करीब लाएं, या कोई और हमें खुदा के करीब उसके कुरब में लेकर आए, क्योंकि उसके पास शांति है, शफा है, खुशी है और हम सबके लिए लासवाल प्यार है। इसलिए यीशु इस गूंगे शख्स को इस हजूम से अलग लेकर एक तरफ किया ताकि उसे हौसला दे सके, उसकी इज्जत बढ़ा सके, उसे अहमियत दे सके और उसके ईमान को और मजबूत कर सके। प्यारे मोमनीन, ये कलाम हमें भी ये याद दिलाता है कि खुदावंद के साथ इज्तिमाई दुआ के वसीले रिश्ता बहुत अहम है, मगर उससे भी ज़रूरी है जब हम ज़ाती तौर पर फ़र्दन अपना रिश्ता अपने खुदा से मजबूर करते हैं और गहरा करते हैं। तो उस वक़्त यीशु हमारी बीमारियों से, जो रूहानी, दुनियावी, नफ्सियाती और जिस्मानी किस्म की हो सकती हैं, छुटकारा देता है, खलासी देता है। इन तमाम बीमारियों से वो हमें शफा देता है।
ہمیں گہرا اطمینان بخشتا ہے، بالکل اسی شخص کی طرح جس کے کانوں میں یسوع نے اپنی انگلیاں ڈالی اور لعاب لگا کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے آہ بھری اور اس سے کہا کھل جا، اور اسی گھڑی اس کے کان کھل گئے اور وہ سننے لگا، اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ پیارے مومنین، یسوع زمین پر وہی کر رہا تھا جو خدا نے آسمان میں اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ یسوع محض انسان نہیں تھا، وہ الہی اختیار رکھتا تھا، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا باپ کی رحم اور معافی کا اتار ہے۔ اس کی صورت میں خدا ہماری زمین پر اتر آیا۔ پیارے مومنین، بہت واجب ہے کہ ہم بھی اس کلام کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لیں۔ ہمیں اس کلام میں خدا کیا سکھاتا ہے؟ کیا خدا آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آج معجزہ کرتا ہے؟ کیا ہم ان معجزات کو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس کی تمجید اور شکر گزاری کرتے ہیں؟ یقیناً پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب جو زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بے شمار معجزے کرتا ہے۔ سامعین، وہ آج بھی ہمارے درمیان ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارا منتظر ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں کہ وہ ہمیں چھو کر تندرست کرے، ہماری زندگیوں کو پاک صاف کرے۔ جب ہم سامعین کلام میں مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم یسوع سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب روزری کے وسیلے سے ہم قسم کی سفارش طلب کرتے ہیں تو یہ خوبصورت دعا ہمیں یسوع کے پاس لے جاتی ہے، ہمیں یسوع سے ملاتی ہے۔ اور خصوصاً جب ہم پاک یوخرس کی عبادت میں یسوع کا پاک بدن اور خون حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں شفا، تندرستی، روحانی تسکین اور زندگی کا صحیح تعین ملتا ہے، صحیح راستہ ملتا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو اس گونگے اور بہرے شخص کو یسوع کے پاس لائے اور یہ شخص یسوع پر مضبوط ایمان کے وسیلے سے پھر سے سننے اور بولنے لگا۔ یسوع کے ساتھ آج ہمیں بھی اپنے رشتے کو تر و تازہ کرنے کی، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ پھر سے رشتہ بحال کرنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ ہجوم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، راستہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہم سب نے ہر حال میں یسوع تک پہنچنا ہے، کیونکہ وہی ہماری زندگی ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی ہمت، دانائی اور روشنی عطا کرے۔ آمین۔